तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम ताइबा है। मैं अपने खूबसूरत नाम की तरह नहायत ही मासूम और नेक दिल थी। मैं आज अपनी ही जिंदगी से जुड़ी एक तरह हकीकत आपको बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आप भी जरूर सबक हासिल करेंगे। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद साहब एक पुलिस ऑफिसर थे। हम शुरू शुरू में बेहद खुश रहते थे। अब्बा हम सबसे बेहद प्यार करते। अब्बा अपनी ड्यूटी नहायत ही ईमानदारी से करते थे। यही वजह थी कि इनका थाने में बेहद नाम था। ये अपनी ईमानदारी की वजह से हर जगह जाने जाते। बड़े बड़े अफसर भी इनके ताबिया थे। उन्होंने बहुत से मुजरिमों को पकड़कर सजा दिलवाई थी। इसीलिए मुजरिम इनके जानी दुश्मन बन चुके थे। अब्बा ने मेरे लिए एक गार्ड रखा हुआ था जो हर वक्त मेरे साथ रहता। मैंने अपना मैट्रिक शहर के बड़े स्कूल में आला नंबरों से पास किया, क्योंकि हम गांव में रहा करते थे। अब्बा मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। नया माहौल और नए लोग। मुझे हमेशा से नए लोग बेहद पसंद थे। मुझे इन लोगों के बारे में जानना बेहद पसंद था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि देहात की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में खासा फ़र्क है। ये सब मुझे तब महसूस हुआ जब मेरे साथ एक भयानक वाकया पेश आया। मैंने जाना कि गांवों की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बेहतर है। वो कैसे? कहानी के बारे में कुछ भी कहने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी कहानी पूरी सुन लें। मेरे वालिद साहब बहुत ही अच्छे थे कि वो मुझे तालीम हासिल करवाने के लिए शहर से बाहर भेज रहे थे। मैंने अब्बा को खूब समझाने की कोशिश की कि मेरे बाद मेरी वालिदा अकेली रह जाएगी, मगर वो कहने लगे, बेटा तुम क्यों परेशान होती हो? मैं यहाँ पर हूँ ना, सब संभाल लूँगा। तुम बस अपनी तालीम पर ध्यान दो और खूब दिल लगाकर पढ़ो। और अगर तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फौरन से बताना। आखिर मेरे होने का क्या फायदा? कहते हुए अब्बू, अम्मी और मैं हम तीनों मुस्कुराने लगे। अब्बा, उन्होंने काफी जांच पड़ताल के बाद मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मेरा चर्चा इस कॉलेज में बेइंतहा था, क्योंकि जिस दिन मेरे वालिद साहिब मेरा दाखिला इस कॉलेज में करवाने गए तो सब उन्हें देखकर हैरान हो गए। वो यूनिफॉर्म में थे। मुझे अपने वालिद साहब पर बेहद फख्र था, मगर इनकी ईमानदारी का बदला मुझे चुकाना पड़ेगा, ये मैं हरगिज़ नहीं जानती थी। पहले ही दिन बहुत सी लड़कियां मेरे पास आईं और मेरी दोस्त बन गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि मेरे साथ होते हुए इनको किसी किस्म का भी डर या खौफ नहीं होगा। वो आसानी से हर जगह आ जा सकती थीं। एक दिन हम कैंटीन पर बैठी चाय पी रही थीं कि अचानक एक बड़ी सी गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ हमारे पास आकर रुकी। हम सब डर चुकी थीं। मैंने फौरन अपने अब्बू को कॉल मिलाई, पर अब्बा ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। वो इस वक्त मीटिंग में मसरूफ थे। मुझे ये शख्स जाना पहचाना सा लग रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे मुझे इससे जान का खतरा हो। मगर वो गाड़ी से उतरा, हमारे पास से होता हुआ अगली सीट पर जा बैठा, जिस पर हम सब ने सुख का सांस लिया। हम फौरन वहां से उठी और अपनी क्लास में आ पहुंची। मेरा कॉलेज शहर से थोड़े फासले पर था, इसीलिए रोज गांव से आना जाना अब्बा के लिए नहायत मुश्किल था। इसीलिए वो हफ्ते में एक दो बार चक्कर लगा दिया करते। जब ये वाकया पेश आया तो चंद दिन बाद मेरे अब्बा मेरे हॉस्टल में तशरीफ लाए। सारे मामले की तहकीकात की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। तुम मुझे नसीहत करके गए कि देखो, तुम अपने आप की हिफाजत करो। मैं अगले दिन अपनी क्लास में पहुंची तो वही लड़का क्लास में मौजूद था। मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गई। वो मेरी ही क्लास में पढ़ा करता था। एक बार कुछ लड़के मुझे तंग कर रहे थे। ये फौरन वहां पर पहुंचा। इसने इन लड़कों की खूब धुलाई की। मैं भी काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो लड़के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, कभी मेरा हाथ पकड़ते और कभी मेरे चेहरे को हाथ लगाते। अगले दिन कॉलेज में मैंने इसका शुक्रिया अदा करने का सोचा, पर वो इस दिन कॉलेज मौजूद ना था। मैंने सोचा कि शायद वो सिर्फ इंसानियत की हद तक मुझे इन लड़कों से बचाने आया था। मैंने इसके दोस्त से इसका दरियाफ्त किया
تو اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں یہ سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ میں ساری رات اس کی قابلیت کا بخور جائزہ لیتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بس اسی انتظار میں تھی کہ کسی طرح یہ رات کٹ جائے اور میں صبح ہوتی کہ اس کے گھر جاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک دوست جس کا نام زینب ہے اسے بھی ساتھ لے کر اس کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے جاؤں گی۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو وہ وہیں پر موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے کی کیفیت میں کھڑا ہو گیا اور میں بھاگ کر اس کے گھر جا لگی۔ اس کا نام عبد الرحمان تھا۔ میں بے حد نرم دل کی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسلام میں دوستی کرنا جائز ہے، اسی لیے میں نے اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اسے دلاسا دیا اور اپنے ساتھ کلاس روم میں لے گئی۔ میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو یہ صدمے کی حالت میں ہے، مزید میں کل پوچھ لوں گی۔ اگلی صبح جب وہ کالج آیا تب وہ خود ہی یہ سارا واقعہ بیان کرنے لگ گیا کہ میرے والد صاحب ایک ایماندار وکیل تھے۔ پتہ نہیں کسی پولیس آفیسر نے انہیں کیوں مار ڈالا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً میرے والد صاحب کا نام آیا کیونکہ وہ ان دنوں شہر ہی کی کسی پوسٹ پر تھے۔ میری اس سے دوستی ہو گئی تھی، ہم سارا دن اکٹھے رہتے اور خوب انجوائے کرتے۔ میں نے تحقیقات کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کو ختم کرنے والا اور کوئی نہیں میرا باپ تھا۔ ادھر عبد الرحمان نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ سب مجھے عبد الرحمان کو بتا دینا چاہیے مگر یہ سب میں نے اسے بتانا مناسب نہ سمجھا اور اس بات کو وہیں دبا دیا۔ عبد الرحمان اب اپنے کمرے میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہا کروں مگر میں نے یہ بات ماننے کو صاف انکار کر دیا کیونکہ جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے عبد الرحمان مجھ سے ناراض ہو گیا اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ کافی دن وہ کالج نہ آیا۔ میں بے حد پریشان تھی، ہر دن میں اسے ڈھونڈتی رہتی مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیتا۔ میں بہت زیادہ بے چین رہنے لگی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی کوئی خبر نہ ملی تو میں اس کے گھر جا پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میری بات مانو، تم میرے ساتھ رہو، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے، کہیں یہ پولیس والا مجھے بھی نہ مار دے۔ میرے والد صاحب غلطی نہیں تھی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ یا شاید میں اپنے باپ کی غلطی کا معاوضہ ادا کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم اب ساتھ رہنے لگے۔ اس کی دوست اکثر گھر پر آئے رہتے تھے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ہر روز میرے ساتھ سب کرتا۔ میں جب بھی اس کو منع کرتی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور مجھے اس کی ناراضگی قبول نہ تھی، اس لیے میں وہ ہر حد پار کر سکتی تھی جس سے وہ خوش ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں ہر روز بے حد بہک جاتی بس اسے خوش کرنے کے لیے، تب جا کر وہ کہیں مجھ سے راضی ہوتا۔ مجھے اپنی حالت دن بدن ایک شادی شدہ عورت جیسی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے تب بھی اس کو کافی سمجھایا کہ عبد الرحمان اب سمجھو، اب اس سے آگے اور نہیں، مگر ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی میرے ساتھ یہی سب کرنے لگا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ جس کا ڈر تھا، جس کے بارے میں نے کافی بار عبد الرحمان کو سمجھایا تھا مگر ہر بار وہ مجھ پر تشدد کرتا اور میرے ساتھ یہی سب کرنے لگتا۔ میں سب کچھ سہتی رہی صرف اس لیے کہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اب میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس کے اس قدر قریب آ چکی تھی کہ میں کسی اور کا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ اس کے دوست مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر پکارتے تھے مگر ایک دن میں نے وہ سنا جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کان میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ ان سب سے انکاری تھے جو ابھی انہوں نے سنا تھا۔ میں تو ماں بننے والی ہو گئی تھی۔ وہ عبد الرحمان اور اس کے دوست ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ میں نے کبھی انہیں پہلے اتنی دیر تک باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات میں نے چھپکے سے دروازے کے باہر دیکھا تو میں بے حد حیران ہو گئی۔ یہ تو وہی سب تھے جنہوں نے اس دن مجھے تنگ کیا تھا اور عبد الرحمان نے مجھے آ کر بچایا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں ساری گیم سمجھ چکی تھی۔ میں اب بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کا دوست
और अब्दुर्रहमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने गौर से सुना तो वो कह रहे थे कि क्या यार, अब तो हमारी भी सुन लो। जिस पर अब्दुर्रहमान बोला, अरे यार, तुम सब करके क्या करोगे? मैं नहीं जानती थी कि वो किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से एक दोस्त ने पूछा कि क्या अब्दुर्रहमान, तुम इससे शादी करोगे? जिस पर वो खिलखिला कर हंसा और बोला, पागल हो कि मैं इस जैसी लड़की से शादी करूं, जबकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे दुश्मन की बेटी है। ये बात सुनकर मुझ पर तो क़यामत ही टूट गई। मेरे अब्बा का मुझे कुछ पता नहीं था। मैं इसके प्यार के चक्करों में इस कदर मसरूफ थी कि मुझे अपने अब्बा के बारे में सोचना तक याद न था। मैं अपने अब्बा को धोखा दे रही थी, सिर्फ इस शख्स के लिए। थोड़ी देर बाद अब्दुर्रहमान बोला कि बस ये अब बच्चे का रोला खत्म हो जाए तो इसके बाद तुम सबकी बारी। मैं ये सुनकर आग बगोला हो गई और उनके पास जा पहुंची। मुझे देखकर अब्दुर्रहमान बोला, तुम्हें किसने कहा है यहाँ आने को? दफा हो जाओ यहाँ से। तो मैंने फौरन इसको इसकी बात से टोका और कहने लगी कि देखो अब्दुर्रहमान, बहुत हुआ। जो तुम हो मैं सब जान चुकी हूँ। मुझे तुम पर बेहद अफसोस है। इतना कहते ही अब्दुर्रहमान उठा और मुझे जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं वहीं पड़े मेज के साथ टकरा गई और नीचे गिर गई। इतने में मैं बेहोश हो चुकी थी। अब्दुर्रहमान मुझे लेकर अस्पताल जा पहुंचा। तब तक मेरे अंदर मौजूद बच्चा मर चुका था। जब ये सारी बात मेरे वालिद साहब को पता लगी तो वो वहीं अस्पताल आ गए। इस वक्त अब्दुर्रहमान बेहद परेशान था। मेरे वालिद साहब को देखकर वो छुपने लगा। इतने में मेरे वालिद साहब कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, बेटा, कहाँ हो तुम? जिस पर अब्दुर्रहमान हल्की सी आवाज़ कि मैं यहाँ हूँ। जब अब्दुर्रहमान सामने आया तो मेरे वालिद साहब इसके पाँव में गिर गए और कहने लगे कि बेटा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हारे वालिदैन को तुमसे अलग कर दिया और मैं अब तुम्हारे वालिदैन को तुम्हें ला कर दे तो नहीं सकता, अलबत्ता इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपना लो। अब्दुर्रहमान परेशान हो गया। वो तो कुछ और ही चाहता था, मगर ये सब मेरे अब्बू उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहे थे कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने अनजाने में तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया। अब्दुर्रहमान को भी अब अपने किए पर पछतावा था, इसीलिए इसने शादी के लिए हाँ कर दी। चंद दिन बाद मेरी शादी अब्दुर्रहमान से कर दी गई और हमारे इस रिश्ते को एक नाम मिल गया। मैं अब बेहद खुश थी और मेरे साथ साथ अब्दुर्रहमान भी अब बहुत ज़्यादा खुश था। हम आज भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मेरे वालिद साहब की गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। वकला इस कौम का कीमती सरमाया है। मुझे आज भी अब्दुर्रहमान के वालिद साहब की याद आती है तो मैं अब्दुर्रहमान से नज़र चुराने लगती हूँ। मगर हमारा बच्चा भी तो कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता, जो सारा का सारा कसूर अब्दुर्रहमान का था। मगर अब इस अफसोस के अलावा और कुछ भी न था। मेरी आपसे इल्तमास है कि कुछ भी करने से पहले इस मामले की भरपूर जांच पड़ताल कर लें। ये ना हो कि इसका बदला आपकी बहू बेटी को चुकाना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।